ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 4th ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରାହଉଛି ପିଲାମାନେ ତମର ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରାହଉଛି। ଯିଏ ବି ଯେମିତିଆ ଯାହା କହୁଛି ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଯେକୌଣସି ଗାଇଡଲାଇନ ତମେ ଅନୁସାରେ କୁହାହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ କହିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛ ତଳକୁ ତଳ ଏଇଠି ସେମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଜୁମ୍ କରିଦଉଛି ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲା ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଫଟୋ ଲାଗିଛି। ତ ମୁଁ ଟପିକ ଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତମମାନଙ୍କ କଣ କଣ ଟପିକ ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଟପିକ ଏଇଠି ରହିଛି ୱାଟର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଉପରେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଉପରେ ତ ତାଙ୍କର ରହିଛି ସିଏ କହିଥିଲେ ଚାପ୍ଟର 1-2 ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2 ଚାପ୍ଟର 1 ଟୁ ଚାପ୍ଟର 7 ତାପରେ ତାଙ୍କର ରେଫରେନ୍ସ ଆଉ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ରହିବ। ତ ଏତିକି ତାଙ୍କର ସେ କହିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ ସେ ସବୁ କହିଲେ ସେଟା ଜେରକ୍ସ କରିକି ବାହାର କରିଦେବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି କଣ କରାହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏମିତି କେମିତି କରିବ ଡିଟୋ ଦେଖ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଏକ ମାର୍ଜିନ ଦେଖ ତମର ଏଇଠି ରଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଅଛି ଯୋଉ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କର ଦେଖ ସାଇଜ ପକା ହେଇଛି ତାପରେ ଫଣ୍ଟ ଯୋଉ ଫଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଇ ଫଣ୍ଟ ମେନସନ ହେଇଛି ତମର ସେଇଟା ଡିଟୋ ଯେମିତି କୁହାହେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତମମାନଙ୍କର କୁହାହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖ ତମମାନଙ୍କର ଜଷ୍ଟିଫାଏ କୁହାହେଇଥିଲା ଜଷ୍ଟିଫାଏ ରଖା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଜିନ ଟା ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏ ମାର୍ଜିନ ଟା ତମର ଯେତିକି କୁହାହେଇଛି ଏତିକି କରାହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି କେମିତି କରାହେଇଛି ତ ଦେଖ ଦେନ୍ ତମ ମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଇଛି ଏଇଟା ରେଫରେନ୍ସ ଦେଖ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି ତାପରେ ତମ ମାନଙ୍କର ଏଇଠି ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ କୁହାହେଇଛି ଏତିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏମିତିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତମେ କେମିତି ନିଜେ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ନ କରିପାରିବ ଆମକୁ ବି ମାନେ ମେସେଜ କରିପାରିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଇଡିରେ ଯଦି ବି ନ କରିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ କାରଣ ଆଡମିନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ରି କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ 1 ତାରିଖ ଯାଏ ମାନେ ହେଇପାରିବନି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ଯେହେତୁ ଅଛି ସେମାନେ କରିପାରିବେନି। ତ ମୁଁ କେମିତି କରାହଉଛି ମୁଁ ଡିଟେଲସ କହିଦଉଛି ଯୋଉମାନେ କରିବା କଥା ସେଠୁ ଦେଖିକି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ୟୁଜ ହେଇକି ତମମାନଙ୍କର କରାହେଇଛି। ତ କେମିତି କଣ କରାହେଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଡିଟେଲସ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କଣ କରାହେଇଛି। ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ତମେ ଡିଟେଲସ କେମିତି ତମେ କରିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଏତେ ସାରା କେମିତି ଆଣିପାରିବା ଟେଷ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆଣିବା କେମିତି କଣ ଆଣିବା ସବୁ ଡିଟେଲସ କହିବି। ଭିଡିଓ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଦେଖିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଯୋଉଠୁ ବି ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ କାରଣ ତମ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆଗକୁ ଅପଲୋଡ କରାଯିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିବ ତ ଏବେଠୁ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ଦେଖ ତମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିବ ହାରି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ପିଲାମାନେ କହିବି। ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବ ତମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିମ୍ବା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଯୋଉଥିର ତମ ଗାଇଡଲାଇନ ଦିଆହେଇଥିବ ଗାଇଡଲାଇନ ପିଡିଏଫ ତମମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ବି ସେଣ୍ଡ କରିସାରିଛି ଫାଇଲ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପାଇଯିବ। କଣ କରିବ ପିଡିଏଫ ଟିକୁ ଓପନ କରିବ କଣ କହିଲି ଫାଷ୍ଟ ପିଡିଏଫ ଟିକୁ ତମେ ଓପନ କରିବ। ଓପନ କଲା ପରେ ଦେଖ ତମକୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମାଟିଂ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଫର ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଟାଇମ୍ସ ନ୍ୟୁ ରୋମାନ ଥିଲା ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତା ଅନୁସାରେ କରାହେଇଥିଲା ପୁରା ଡିଟୋ ଏଇ ଅନୁସାରେ ପକେଇକି କରାହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖ ପେଜ ମାର୍ଜିନ୍ସ କେତେ କଣ ରଖିବ ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ ରଖିବ ଆଉ ହେଡିଙ୍ଗ ତା ସେଣ୍ଟର ରଖିବ ନହେଲେ ଲେଫ୍ଟରେ ଆଲାଇନ କରିକି ରଖିବ। ଆଉ ପେଜ ନମ୍ବର ତମେ ବଟମ ମାନେ ତଳେ ସେଣ୍ଟର ରଖିପାରିବ ନହେଲେ ବଟମ ରାଇଟରେ ରଖିପାରିବ। ତ ଏତିକି ତମେ ଭଲସେ ବୁଝିବା ଆଗ ଫଣ୍ଟ ଆଉ ଫର୍ମାଟିଂ ଏତିକି ଜିନିଷ ଭଲସେ ବୁଝିଲ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ତମମାନଙ୍କର ଏଇଟା କଣ ଦେଇଛି ତମର ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ରହିଲା ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାଇ ମେଣ୍ଟର ତାପରେ ତମର ଡିକ୍ଲାରେସନ ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା କଭର ପେଜ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇତ ଜିନିଷ ତମର ମାନେ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ତମକୁ ଦିଆ ହେଇଥିବ ତମ କଲେଜରେ ସେଇଥିରେ ଦିଆ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ଯୋଉତକ ତମର କହିଲି ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲାରେସନ
ଏଇ ତ ଜିନିଷ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଦିଆ ହେଇଥିବ। ତମେ କଣ କରିବ ଏଠି ଖାଲି ଲୋଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ସିମ୍ପଲି ଏଠି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକି ସମୟ ତମେ କପି କରିଦବ ମାନେ ବାହାର କରିଦବ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦବ। ଡିଟୋ ଯେମିତି ଅଛି ଏଇ ପିଡିଏଫ ଟାକୁ ମାନେ ଏଇ ପେଜ ତ କାଢି ଦେଇକି ତମେ ତାକୁ ସ୍କାନ କରିଦବ। ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ ତା ରୋଲ ନମ୍ବର ନେମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଡେଟ୍ ସବୁ ଏତିକି ଲେଖିଦବ। ଏତିକି କାମ ଗଲା। ଆମର ମେନ୍ ଟପିକ ପିଲାମାନେ ହଉଛି କୋଉଠୁ ନା ଚାପ୍ଟର 1 ରୁ। କୋଉଥିରୁ ନା ଚାପ୍ଟର 1 ରୁ। ଦେଖ ଚାପ୍ଟର 1 ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିବାର ଅଛି କଣ ତାର ଲେଖିବେ ତାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍। ଏଇତକ ତମର ଗଲା ହାରି କାମ ପିଲାମାନେ 4ଟା ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ କାମ। ଦେଖ କଣ କରିବା ନା ଚାପ୍ଟର 1 କଣ କହିଲି ଚାପ୍ଟର 1 ଏଇତକ ମାନେ ସେ ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଇଛି ନା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଏଇ 3ଟାକୁ ହେଡିଙ୍ଗ ରଖିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ତମେ ଲେଖିବ। ଯେକୌଣସି ଟପିକ ଉପରେ ତମେ ଯୋଉ ଟପିକ ନବ ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଏଇ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇ 3ଟାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ହେଡିଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ତମେ ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିବ। ଧରିନିଅ ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ଧରିନିଅ କୋଉ ଉପରେ ତମ ମାନଙ୍କର ରହିଲା। ମୁଁ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବି ତମ ମାନଙ୍କର ଧରିନିଅ ମୁଁ ଯୋଉ ଉପରେ କରିଥିଲି ମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଆଭେବିଲିଟି ଉପରେ ଯୋଉ କରିଥିଲି ତ ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ କରି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାପ୍ଟର 1 ର ପିଲାମାନେ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ବାହାର କରୁଛି ଚାପ୍ଟର 1 ର। ତମମାନେ ସେମିତି ବାହାର କରିବ। ଦେନ୍ ସିମ୍ପଲି ପିଲାମାନେ କଣ କରିବ ତମମାନେ ସେଟାକୁ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିଥିବ ଚାପ୍ଟର 1 ଟା ତାକୁ କଣ କରିବ ଗୁଗୁଲ ଲେନ୍ସରେ ପକେଇବ। ପକେଇ ସାରିକି ତମର କଣ ଦରକାର ଖାଲି ଚାପ୍ଟର 1 ର କରିବ ଫାଷ୍ଟ। ଗୋଟେ କରିବ ପିଲାମାନେ ଏକାଥରେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ କରିକି ଫାଷ୍ଟ କର। ଏଠୁ କପି କରିଦବ। ବାସ୍ ଏତ କପି କରିସାରିଲ। ଆମେ ଯିବା ସିମ୍ପଲି ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆମେ ଓପନ କରିନେଲେ। ଆମେ ଯୋଉଟା କପି କରିଥିଲେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିକି ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ କରିବା। ଆମର ଏଠି ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି କଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି ଟାଇପିଂ କରୁଛି ତମେ ଏମିତି ଟାଇପିଂ କରିବ। ଆମର ଟପିକ ଦେଖ ଏଇଠି ଟପିକ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ। ଟପିକ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଟପିକ ଦେଇ ସାରିଲେ ତାପରେ ତଳେ କଣ ଲେଖିବା ଏଇ ଟପିକର ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବ ସେ। ଏଇ ଟପିକର 2000 ୱାର୍ଡସରେ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହେଲା ପିଲା। ଏମିତି ତମେ ଟାଇପିଂ କରିଦେଲ। କାରଣ ପିଲା ଦେଖ ଯଦି ତମେ ମାନେ ସିମ୍ପଲି 2000 ୱାର୍ଡସ ୟୁଜ୍ କରୁନ ତ ତମମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ ଯୋଉଟାକି ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଜ୍ ବି ହେବନି ପିଲାମାନେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି 2000 ୱାର୍ଡସ ୟୁଜ୍ କରିବ ଯୋଉଟାକି ତମର 3-4 ପେଜ୍ ଯିବ ଭାରି ଇଜିଲି। କାରଣ ମୁଁ କରିକି ଦେଖିଛି ସେମିତି ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମକୁ କରିକି ଦିଆହେଉଛି। ତ ଦେଖ ଏତିକି ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ଆଗକୁ ସେ ଲେଖିବାର କାରଣ ଟପିକ୍ ପକେଇଲ 2000 ୱାର୍ଡସରେ ପାଇଁ ଚାପ୍ଟର 1 ର ଲେଖିଦେବ। ଦେଖ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇଠି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦେବ ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି। ଦେଖ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଅଛି ଏଇଟା। ଦେଖ କେତେ ଲେଖା ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ଦେଇଛି ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍କ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏତିକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଦେଇଛି। ବାସ୍ ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ତମାନେ କପି କରିଦେବ। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କପି କରିଦେବ। କପି କରି କେଉଁଠି କରିବ ନା MS ୱାର୍ଡ଼ରେ। ମୁଁ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ତମକୁ ପଛେ କହିବି। ଆଗ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ନା ଆଗ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି କ'ଣ କରିବ। ଏଇଟା ତମକୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ତାପରେ ହେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚାପ୍ଟର 2 କରିବା। ଦେଖ ଚାପ୍ଟର 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କପି କରିଦେଉଛି। ଆମର ଚାପ୍ଟର 2 ବର୍ତ୍ତମାନ କପି କରିଦେବା। ଦେଖ ସିମ୍ପଲି ତମେ କପି କରିବ ଚାପ୍ଟର 2ଟା। କପି କରିକି ତମେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆଣିକି ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ପେଷ୍ଟ କଲେ 2000 ୱାର୍ଡସରେ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ତମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ସିମ୍ପଲି କେତେ ମିନିଟରେ କମ୍ ମିନିଟରେ ହେଇଯାଉଛି ତମମାନଙ୍କର। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ତମମାନେ କରିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ 2ଟା କହିଦେଲି।
तुम चैप्टर 1 कर टू जाए तुमको करके देखली देख ये तुमने कॉपी भी कर लोकेशन जाइए लोकेशन जगह तुम लोकेशन भी लिखिपार ये कॉपी ये सिंपली कॉपी करदेल पेस्ट कर आग मुझे कहूँ केमी ChatGPT कर सब तो लेखा कलेक्ट कर एति पिलाने चैप्टर 1 रु चैप्टर 7 जाए तुम एमती कर इजिली तो गला यहाँ तापर आम कौन करें आमर अपेंडिसेक्स लिखा तापर रेफरेन्स है पे मुझे रेफरेन्स मु टेस्ट काढ़ी दूसरी देख कौन लिखा ना ए टॉपिक मते रेफरेन्सेस दियो 10टा पॉइंट एति लिख 10टा पॉइंट ढेरे देह पिलाने से केते इजिली तुमको लिखिकी देदेला बस सिंपली आपको कॉपी करदेव ये सिलेक्ट करके तुमने कौन कर एमती जस्ट कॉपी करदेव एनी कॉपी करदेव सैला तापर आम कौन करिया पिलाने अपेंडिसेक्स बाहर करिया देख पिलाने अपेंडिसेक्स तुमको ये गला ए टॉपिक पिलाने ओडिया रे भी कथा कहि परिबो तुम इंग्लिश चाहिले भी तुमने करि परिबो तो देख पिलाने ये देख से देदेला केते भल से तुमको ये देदेला देख सैला पिला माने तो इजिली तुमने एमती कन्वर्ट कर रहा तुम जो टेबल ऑफ कंटेंट्स जो फास्ट इंडेक्स तुम जो लिखा हे चैप्टर 1 पूर्वर तो सेटा तुम केमी कर MS Word रे कहीदेवी कारण ये तुमने इजिली पिला जानी पाइल आशा कर तुमने एति ही तुम क्लीयर हो जाइथिबो तुम मानकर कवर पेज सेटा देइथबो माने तुम मानकर यूनिवर्सिटी अनुसार से मेंशन करथो देखो ये तुम मानकर जेंती देइछि देखो ये तो गाइडलाइन देइछि एठी देखो तुमको देखे दउछि तुमको कवर पेज पूरा देइछि से देखो ये उत्कल यूनिवर्सिटी एटा फॉर्मेट से देइछि देखो छोट कर दउछि देखो ये देख डिटो पिलाने एमती ही करिवो सैंपल कवर पेज फॉर्मेट डिटो एटा ही बाहर कर दबो हैला एटा बाहर कर दबो ए पेजटा तापर ए पेजटा तापर तमरो एटा सर्टिफिकेट बाय मेंटर रहिबो तापर एक्नॉलेजमेंट ए तो डिटो तुम बाहर कर दबो बाहर कर साइला पर तुम मानकर आ कुछ दरकार नहीं सेतिकी दरकार हेते पई तापर तुम टेस्ट काढ़िबो टेस्ट कोठु काढ़िबो तुमको देखैली ChatGPT को जीवो इंडेक्स ऑफ कंटेंट्स सेटा तुम पछे लिखिबो आगो टेस्ट कलेक्ट कर दबो कॉपी कर रखि नबो जेमिति कहली एठु एतक कॉपी कलो तुम टॉपिक लिखिलो मारिबो 2000 वर्ड्स भितर 2000 वर्ड्स आसिले पिला माने तुम मानकर निहाती 3-4 पेज पळेइबो नहले आ जो सिंपली तुमने कहबो से दबनी पिलानी जंदी ताकू ChatGPT को भल से तुम इनफॉरमेशन देले से ही तुमको भल से इनफॉरमेशन दे पारिबो तो तुम जदी आधा खंडिया करके दबो से तुमको आधा खंडिया करके दबो तो से अनुसार चैप्टर 2 करिवो मिति 3 करिवो भल से पिला माने से भल से आंसर दबो दउची पूरा तो मिति करी पिलाने दिया है पिलाने तुमको केते पिलाने तुमन भितरु ऑलरेडी समस्त जो माने पेमेंट कर सारी से ऑलरेडी प्रोजेक्ट पेपर करके दिया सरी तो पिलाने एडमिन तो करछंती तो सेति किसी तो चार्जेस रहिबो तो निहाती कारण से माने भी परिश्रम करी करछन ना तो देख चैप्टर 7 जाए तुम सेमिति करदब पिला जो मैंने किसी बाध्य ना तुम जो मैंने भी करी पारुन से माने मेसेज करि पारो जो मैंने करि पारजो सिंपली किसी कथा नहीं तुमको देखदेली मुझे केमिति करिया कथा कहली तुमने भी कर कारण मोर भी टाइम होनी एत मेसेज देखापी एडमिन मान एग्जाम जेहेतु चली जो मैंने भी मेसेज करते 1 तारिख पर रिप्लाय दिहब जुलाई 1 तारिख पर से माने फ्री हो तो तुमने एतिकी गला चैप्टर 7 जाए तापर तुमको तो कहली बिब्लियोग्राफी माने तुम मानक जोटा तुम रेफरेन्स रही तुम सैला कंप्लीट इजिली तुम देख के शीघ्र हो गला तापर MS Word तुम केमिति करिवो देखौ बर्तमान तो देख पिलाने बर्तमान MS Word आम केमिति करवा तो फास्ट तुम कौन कल तुमने सिलेक्ट करदेव तुम कौन दे गाइडलाइन अनुसार आम फॉन्ट 12 देजी ये कौन रखा पड़ो आमर टाइम्स न्यू रोमान गोटे थी यहाँ तो सेटा आमको ऐड करा पड़ो
ସେ ଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଟି କୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିମ୍ପଲି ଯିବେ ଟି କୁ डाउनलोड करथिले तथापि एठी शो करूनी तथापि हम खोजिदबा तमनको टी को जीवाक पड़िबो टाइम शेड्यूल सिलेक्ट कर सारा पर तुम 12 सिलेक्ट करिवो तुमर फॉन्ट साइज सिलेक्ट करके तुम मानकर जस्टिफाई सिलेक्ट करिवो देखो ये टाइम्स न्यू रोमान देखा पड़े ये देख क्लिक कर देली देन तुम मानकर जस्टिफाई रखा पड़िबो होम को जीवे होम ये अच्छी जो लेआउट को जीवे लेआउट रे तुम साइज को A4 साइज रखिबे मार्जिन तो ठीक ठाक सी अच्छी किसी रखा दरकार नहीं चेंज कर दरकार नहीं एति तो मान हो गला देन तमे सिलेक्ट करियो जस्टिफाई कि कौन सिलेक्ट करिवो देखो ये तलू टिके आसीबो देखो ये जस्टिफाई सिलेक्ट कल देखो आम ये बता कॉपी करिया कॉपी कर दे पेस्ट करिया देखो देखो केते पेज है आमर ये देखले पिला माने देखो चैप्टर 1 जो 8 अच्छी चैप्टर 1 टा से कहिची कोन कहिची जोरा हेडिंग रा सेटा मझी रहिबो आ बोल्ड रही कि 14 रखा हबो ताकू ता साइज रखा हबो 14 हम तन देखिबा सिलेक्ट करनमा देखले एटा हम सिलेक्ट करले सिलेक्ट करके हम ताकू कोन दबा साइज 14 देले आ बोल्ड करिया आ ताकू कोन रखिया ना सेंटर रखिया सेंटर को है रखिया तापर इंट्रोडक्शन एटा हमर सब हेडिंग टा एटा कोन करा बोल्ड करिया बोल्ड करिकी हमर साइज केते दबा 14 दबा से वाला मेन टेस्ट रे हमर रहिबो 12 मेन टेस्ट माने कोरा पिलाने कहलो ए जो एटा जो सिलेक्ट कली म देखो ए जो सिलेक्ट कली नी एटा हो मेन टेस्ट एटा हो 12 लाखे रहिबो आ एटा हो हमर कोन एटा जो कहली चैप्टर 1 हेरिका ए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन एटा सब हेडिंग रा एटा तमर रहिबो 14 रहिबो इंट्रोडक्शन पिलाने हमर गला देन जो स्पेस अछि एरा टिके स्मॉल कर देबे स्पेस रा स्मॉल टी कर देबे एतिक रहिला आ रो बैकग्राउंड ऑफ स्टडी हमर एटा उड अछि तो एटा कोन करिवे एटा हमर टिके तमे बोल्ड कर दो बोल्ड करिकी 14 साइज करिवो पिलाने देखि करिवो हे जिवो तापर जो स्पेस अछि स्पेस रा डिलीट करिवे जेनी सुंदर देखा जियो हमर देखो ये मु चैप्टर 1 कर दे तो मैंने सेमिति ही करिवो देखो ये एटा टिके बेसी छाड़ीबेनी एटा टिके ए साइड के आइले देखो तापर एटू टिके स्पेस अछि ए स्पेस टा काटी देकी बतन देखो हमर हे गला फर्स्ट पेज हे गला देखो एटा टिके छोटो अछि एटा बड़ अछि एटा टिके साइज अछि हमें टिके कोन करिया टिके एटू टिके बैक कर दबा एटी आसिक मिसी गला हेला पिला माने एटी मिसी गला देन हमर ए देखो फर्स्ट पेज हमर पूरा कंप्लीट से भलो भाबरे पूरा हे गला देखि पारथिबे एटी फर्स्ट पेज ता मु केते सुंदर भाबरे इजीली कली गोटे मिनिट मते लागिला मात्र देखो मु केते शीघ्र कर देली तो तुम मैंने हिंदी कर दो पूरा ए देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क हेडिंग टा टिके बोल्ड करिवे आउ साइज 14 रखिवे तुम यूनिवर्सिटी अनुसार एटा उत्कल यूनिवर्सिटी अनुसार तार पर्पस ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट देखो एमिति करिवो तो माने इजीली एमिति पिलाने कर दबो आउ कहली जो तुम माने रखिवो मार्जिन टा से साइड रू रखिए भल से देखि रखिए पिलाने से लेफ्ट टा केते पकेइची राइट टा केते पकेइची देखि पकेइबे देखि पर देटी एमिति करिकी सब करिवे आ लास्ट को टिके जेतेले प्रिंट बाहर करे को जाउसंदी तो माने कंप्यूटर लागी टिके देखि देबे ताकू छाड़ देबे सेटे देखि देबे ठीक ठाक अछि कि नै तापर तमे बाहर करिवो कारण टिके भूल भाल हे जाय पिलाने फोन टिके पड़सपड़ हे जाय लैपटॉप काढला आसी तमे डॉक्स रे नै जिवो तमे जोटी लैपटॉप रहौ पछे के कंप्यूटर रहौ साइड रे खोली पारिवो एडिट भी करि पारिवो तो देखि देल तुमको केने कोन करिया कथा तमे ने इजीली भल से करि पारिवो आशा करछि वीडियो तो मान पई बहुत हेल्पफुल हेथिवो केमिति कोन करा जिवो तो मु तो मानू देखैली पूरा लाइव देखैली आ जो माने न करि बसंदी तमे ने जे कोन टॉपिक रो भी तमे ने एमिति करि पारिवो जो न करि बच्चो मेसेज करिवो रिप्लाई तो मानू 1 जुलाई 1 पर आसीवो